Assalam marhaba bikoum ala salamatkoum. Donc, nous allons corriger l'exercice numéro 6 concernant les fonctions réciproques. Alors, on donne f de x égale racine de 2x moins x au carré sur x moins 1. Et x appartient à l'intervalle 1, 2. B. Alors, première question. Petit a. Alors, nous allons montrer que f est dérivable sur 1, 2. Bêche racine de u dérivable, u dérivable est strictement positif. Alors, on dit 2x moins x au carré, je fais ça nul. X facteur de 2 moins x égale à 0. Donc, vous allez avoir le tableau suivant. X, 2x moins x au carré. Oui, ça nul fait 0. Ça nul fait 2. وهذا plus l'infini. Ça nul لهنا. Donc, on dit sin de moins a entre les racines. Et sin de a ailleurs. Alors, donc, on نخدم à l'intervalle 1, 2. لازمها تكون strictement positif à l'intervalle شكون؟ à l'intervalle 1, 2, strictement positif. Donc, je نقول x associe 2x moins x carré est dérivable est strictement positive sur 1, 2. Donc la fonction x associe racine de 2x moins x au carré est dérivable sur l'intervalle 1, 2. Elle est dérivable sur l'intervalle 1, 2. B. هذه d'une part. B. هذه d'une part. D'autre part, la fonction lotania, باش f sur g تكون dérivable, لازم f تكون dérivable ou g dérivable et non nul. X associé x moins 1 est dérivable et non nul sur l'intervalle 1, 2. Conclusion. F est dérivable sur l'intervalle 1, 2 comme quotient de fonction dérivable. Comme quotient de fonction dérivable. Et on a alors شفتوها ال f de x, f' de x égale إذن باش نعملوا الديريفي نتاع النيميراتور قداش u' sur 2 racines de u' معناها الديريفي نتاع 2x هي 2, الديريفي نتاع moins x carré هي moins 2x sur 2 racines de 2x moins x carré. الديريفي نتاع الفوقانية fois اللوطانية إلا الديريفي نتاع اللوطانية اللي هي 1 fois الفوقانية 2x moins x carré sur dénominateur au carré x moins 1 au carré. باهي دونك هذا نسطروه بالكدا. باهي دونك f' de x
c'est égal. Alors, هذه نجم نحطها moins 2 fois a moins x. 2 moins 2x نحطها moins 2 fois a moins x. Ben, fois x moins 2. Moins 2 fois x moins 1. هاكا تجيك moins 2x plus 2. Fois x moins 1 مرة أخرى. X moins 1 au carré. Sur 2 racines de 2x moins x au carré. Ben, et là, racine de 2x moins x au carré. Le collo sur x moins 1 au carré. Alors, ايش باش نعمل لهنا؟ باش نضرب من الفوق في الرacine de 2x moins x au carré وباش نضرب من اللوطة في الرacine de 2x moins x au carré. نعملو دونك نزيدو نطولو هذايا ونعملو هكا. Donc f' de x, donc ainsi f' de x est égal, f' de x est égal à نحيو 2 هذيا نحيوها من الفوق ومن اللوطة. اش باش تجيك؟ دونك هذيك باش تجيك موان x moins 1 au carré. الراسين تتنحى مع الراسين إلا racine fois racine تتنحى الراسين 2x moins x au carré sur قداش؟ sur x moins 1 au carré. Sur x moins 1 au carré. Sur x moins 1 au carré fois racine de 2x moins x au carré. Donc, ايش باش تجينا لهنا؟ باش تجينا égal moins 1 sur x moins 1 au carré racine de 2x moins x carré. هاك moins x carré تتنحى مع moins x carré. لهنا moins x carré تتنحى مع moins x carré. moins x carré تتنحى مع moins x carré x carré. وعنا لهنا moins 2x قدام السيني موان تنحى مع moins 2x وتقعد لك لموان 1. إذن f' de x f' de x est négatif. باهي الهدف من الديريفي ديما هو f' de x. الهدف متاعها هي باش نشوفوا sens de variation de la fonction f' de x est négatif, donc f est décroissante. Ben, alors, petit b, étudier la dérivabilité de f à gauche en 2. Alors, la dérivabilité de f à gauche en 2, je n'amène limite quand x tend vers 2 moins de f de x moins f de 2 sur x moins 2 égale limite quand x tend vers 2 moins, limite quand x tend vers 2 moins, f de x est chenille 2x moins x carré sur x moins 1 moins f de 2 sur x moins 2. Et then, c'est la limite quand x tend vers 2 moins. Donc, هذه باش تجيك racine de 2x moins x carré sur x moins 1 fois x moins 2. عندنا la forme déterminée 0 sur 0. وش قولكم نزيد نضرب في الراسين من الفوق وراسين من اللوطة. Donc, هذه c'est égal limite en 2 moins باش تجيك من الفوق moins x fois x moins 2 هاكا تعطيك 2x moins x carré
ولهنا باش تجيك x moins 1 fois x moins 2 fois racine de 2x moins x carré. إذن هذه تتنحى مع هذه l'indétermination. Alors الفوقاني il tend vers قداش؟ الفوقاني il tend vers x tend vers 2 باش يجيك moins 2. اللوطاني 2 موان كيما 1.9 إلا 2 باش يجيك 0 موان، وذايا تحت الراسين باش يجيك 0 بلس 0 بلس فوا 0 موان باش يعطيك 0 موان. موان 2 على 0 موان باش يعطيك موان 2 على 0 موان. دونك x تون فير 2 هذه موان 2، هذه 2 موان 2 باش تعطيك 0. احنا عندنا 2 موان، 2 موان قلنا كيما 1.9، 1.9 إلا 2 يجيك 0 موان، وتحت الرسيم يجيك كان 0 بلس. موان بار بلس شاتيك موان 2 على 0 موان باش تجيك بلس لانفيني égal plus l'infini. Donc f n'est pas dérivable à gauche en 2 et la courbe de f admet à gauche en 2 une demi-tangente verticale dirigée vers le haut ou vers le bas. السين اللي عندنا لهنا هو موان، السين اللي عندنا لهنا بلس بار موان، إذن vers le باش تطلع vers le bas. بلس بار موان باش تطلع vers le bas. باهي. هذه x moins 1 باردون. هذه x moins 2 اللي تنحات، وهذه قعدت لنا x moins 1. 2 إلا 1 هذه باش تعطينا 2 إلا 1 باش تعطينا 1 و موان 2 على 0 بلس باش تجيك إذن موان لانفيني، ودونك موان بار موان بلس إذن باش تجيك une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. دونك باش نقول نقلبوا الباش، باش نقول f n'est pas dérivable à gauche en 2. Ainsi f n'est pas dérivable à gauche en 2 et la courbe de f admet à gauche au point d'abscisse 2, une demi-tangente, demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Ben, étudier les variations de f et dresser le tableau de variation de f. Alors, nous allons dresser le tableau de variation de f. Alors, هذا x وهذا f' de x وهذا f de x. Alors, pardon, في ال 1 l'intervalle il est ouvert، عنا double bar في ال 1. في ال 2 الفونكسيون définie اما مش dérivable، دونك عندي 2 لهنا وبار لهنا. قلنا la dérivée elle est comment؟ قلنا la dérivée elle est négative. إذن الفونكسيون تاعي tableau de variation باش يكون هابطة منين حتى لوين. alors f de 2 هو قداش؟ f de 2 هو 0. f de 2 هو 0،
وعندي f de 2 هو 0 وعندي limite quand x tend vers 1 plus de f de x هي limite quand x tend vers 1 plus de f de x هي بتجي 2x moins x carré sur x moins 1. Alors, هذايا ça tend vers 1 وهذا ça tend vers 0 plus. Donc, c'est égal à plus l'infini. إذن هذيا بتجيك plus l'infini. Ben, construire la courbe de f dans un repère orthonormé OJ. Donc, باش نعملوا الconstruction. Ben, أنا عندي elle est définie sur l'intervalle 1, 2. إذن هذا 1 وهذا 2. Alors, في 2, 0, عندي demi-tangente verticale dirigée vers le haut. لهنا عندي demi-tangente verticale dirigée vers le haut. وهذه c'est une asymptote à la courbe de f. هذه c'est une asymptote à la courbe de f. جات معوجة الاسمتوت نحيوها نعاود واحدة باهية. به إذن الكورب كيفاش باش تكون الكورب؟ دونك باش تجي هكا. هذه الكورب دو اف، اما لهنا فيها تعويجة صغيرة، دونك تجي مع راسها متوت هكا. هذه سي لا كورب. إذن هذيك لا كورب دو اف، vous êtes d'accord؟ دونك كيما تشوفوها لهنا هيك لا كورب دو اف، هذايا x égale 1 أتو نصورو c'est une asymptote. هذايا x égale 1 c'est une asymptote. x égale 1 est une asymptote. وذي donc y égale 1 زادة هي بيدها c'est une asymptote. تو بعد نقول لكم علاش هذه. به بعد باش نشوفوا اللي هي c'est une bijection ها باش نفسر لكم لهنا. هذا تابلو دو فارياسيون. دونك هذه سي لا كورب دو اف كيما فسرتها لكم تو. هذه الكورب دو اف. الكورب دو اف والكورب دو اف موان 1 سون سيميتريك بارابور لا دروات y égale x. دونك لا دروات هذه اللي هي x égale 1 تولي لا دروات ديكواسيون y égale 1. vous êtes d'accord؟ لهنا في البوان A de coordonnées 2, 0 عندي demi tangente verticale dirigée vers le haut vers les y positifs. Donc في A' 0, 2 تولي tangente horizontale dirigée vers les x positifs. Donc هذا الA هذاك الA'. ويلزم الكورب الخضراء والكورب الحمراء الكورب دو اف والكورب دو اف موزان يتقاسوا فرد بوان مع y قال اكس. معناه الدروات الزرقاء والكورب الحمراء والكورب الخضراء يتعدوا كيف فرد بوان. vous êtes d'accord؟ باهي خلينا نجاوبوا عليها الكيسيون نتاع بشوي حسيلو. f continue et strictement décroissante
sur 1, 2. Donc, F réalise une projection de 1, 2 sur F de 1, 2. B. خلي troisièmement petita خنجاوبوا عليها لهنا. Donc, F est continu et strictement décroissante F est continue et strictement décroissante. F est continue et strictement décroissante sur l'intervalle 1, 2. Donc, F réalise une bijection de 1, 2 sur F de 1, 2 اللي هو شكونه اللي هو 0 بلس l'infini. خاطر لهنا هاني وريت بيجكتيف وصورت لكم الريسيبروك فرد مرة وبعد نتعداو. باش نتعداو توا deuxièmement montrer que l'équation f de x égale x, montrant que f de x égale x, que l'équation f de x égale x admet dans l'intervalle I اللي هو 1, 2 une solution unique alpha. Une solution unique alpha. Alors, على هذاك ديما كي يقول لك f de x égale x تقول له posant phi de x égale f de x moins x. Posant phi de x égale f de x moins x. Alors, phi prime de x, عندي phi prime de x égale f prime de x moins 1. والf prime ماي négatif وزيدها moins 1 تقعد négatif هكا ولا. Donc, ainsi, phi est continu et strictement décroissante de l'intervalle 1, 2 sur phi de 1, 2 اللي هو limite اللي هو phi de 2 ما décroissante يتقلبوا اللي هي phi de 2 ou limite en 1 plus 2 phi. Alors, اللي هو باش يجيك moins 2 plus l'infini. phi de 2 عملوها f de 2 moins 2 باش تجيك moins 2. هاي phi de 2 c'est f de 2 moins 2 égale 0 moins 2 égale moins 2 ou limite en 1 plus 2 phi هي limite en 1 plus de f de x moins x. Alors limite في 1 plus هي plus l'infini إلا 1 égale plus l'infini. Voilà. Alors, comme ainsi phi continue strictement décroissante de 1, 2 sur moins 2 plus l'infini, et comme 0, il appartient à moins 2 plus l'infini, alors il existe
il existe alpha unique dans l'intervalle moins 2 ouvert plus l'infini, tel que phi de alpha égale 0. معناها f de alpha égale alpha. باهي يقول قايل يا مسيو علاش لهنا حطيت الموان 2 اوفير؟ على خاطر كان جات الالفا موان 2 راهي في دو موان 2 ايغال 0. vous êtes d'accord؟ باهي الوغ قال لك بين لي الفا جات ما بين 3 دومي و 2. باهي كوم دو بلوس عنا حاجتين. عندي في 2 3 دومي c'est du calcul, c'est f de 3 demi moins 3 demi. جيجيك racine de 3 moins 3 demi اللي هي positive. والأخرى في de 2 égale moins 2 négative. هذايا يدل alors alpha جات ما بين 3 demi plus petit que alpha plus petit que 2. نكدريوها. باهي دونك هذيك بيجيكسيون عملناها سوا جي لا ريسيبروك كونستروير. مازال اش نعملوا توا بوتي سي. troisièmement petit a petit b جاوبنا عليهم. donc troisièmement petit c. Montrer que g de x égale 1 plus racine de 1 plus x carré. Alors, ben, donc la question petit c, عندي x égale f de y والy تنتمي لشكون؟ الy تنتمي الدومين de f هو 1 2. si et seulement si الx الy هو f moins 1 de x والx تنتمي إلى r+. خاطرها هي بيجيكسيون de 1 2 sur r+. باهي اوكي دونك شنو نخرج من x égale f de y si et seulement si x égale 2y moins y carré sur y moins 1, si et seulement si x fois y moins 1 égale racine de 2y moins y carré, si et seulement si x carré fois y moins 1 au carré هي 2y moins y carré. Si et seulement si x carré fois y moins 1 au carré plus هذه نجيبها من هنا plus y carré plus 2y تولي moins 2y وش قولكم نزيد واحد وننقص واحد égale 0. Si seulement si x carré fois y moins 1 au carré plus la quantité rose هي شكوني هي plus y moins 1 au carré. فهمت؟ c'est égal قداش؟ c'est égal à 1 moins 1 l'oranger يمشي غاديك معناها y moins 1 au carré facteur de x carré plus 1 est égal à 1. Si et seulement si y moins 1 au carré égale 1 sur x carré plus 1.
نعرف اللي راسين دو أ كاري هو فالور أبسولو دو أ. هاني وريتها لكم فسخة تو. دونك كي نعمل الراسين متاع هذيا باش تولي valeur absolue de y moins 1 égale 1 sur racine de x carré plus 1. Si ben, comme y تنتمي ل 1 2 alors y أكبر من 1 donc y moins 1 positif donc valeur absolue de y moins 1 égale y moins 1 donc y moins 1 égale y moins 1 هنحط y égale 1 ولا y moins 1 كيف plus 1 sur racine de x carré plus 1. Donc f moins 1 de x f moins 1 de x, c'est bien 1 plus 1 sur la racine carrée de x carré plus 1. Voilà, نعملها encadrement.